अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 8th जियोग्राफी से जो लिया गया है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा होगा कि जिस नोटबुक पे हम लिखते हैं या जो टेक्स्ट बुक हम इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों नोटबुक हो या टेक्स्ट बुक हो, ये आपके पास पहुंचती है एक लंबी प्रोसेस के बाद, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद। इसकी लाइफ शुरू होती है एक दरख्त से। पहले दरख्त को काटना पड़ता है, फिर उस यानी कि पेपर ट्री जिसको हम कहते हैं उसको काट के फिर इसको ट्रांसपोर्ट यानी कि इसको उस जगह पे पहुंचाना है, मिल तक पहुंचाना है। तो वहाँ पे इस ट्री को, जिसकी जो लकड़ी है, इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में। वुड पल्प के साथ फिर मिक्स किया जाता है कुछ केमिकल्स और फाइनली इसको मशीन के जरिए पेपर्स में तब्दील किया जाता है। ये पेपर फिर प्रेस में चला जाता है और प्रेस में इंक का इस्तेमाल करके इस पे जो है प्रिंट दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी प्रिंट देना हो, फिर इन पेजेस को बाउंड किया जाता है नोटबुक की तरह। फिर इसको नोटबुक बनाया जाता है, पैक करके इसको फिर मार्केट में जो है सेल के लिए भेजा जाता है और फाइनली ये आपके पास पहुंचता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको मैंने बताया था कि उसमें कल्टीवेशन आता है, प्रोडक्शन आता है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स जो हमें प्राइमरी सेक्टर में या प्राइमरी एक्टिविटीज में मिलते हैं, इनको हम ऐसे प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं जो मोर वैल्यूएबल बनते हैं, जिनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा कि पल्प को हमने किस तरह चेंज किया पेपर में, और पेपर को फिर नोटबुक में। तो इसमें हमें दो स्टेजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग के हमने देखे हैं। जो पेपर हमने पल्प से बनाया है या क्लोथ जो हमने कॉटन से बनाया है, ये इस रॉ कॉटन को या इस पल्प को और वैल्यू ऐड करके यानी कि और वैल्यू ऐड करता है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है हर एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे। इस से हमें पता चलता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है मोर वैल्यूएबल है, उसकी यूटिलिटीज और ज़्यादा होती है रॉ मटेरियल से जिससे ये बनता है। इंडस्ट्रीज में वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस आते हैं। यानी कि किस तरह से हम चीज़ों को बनाते हैं, किस तरह मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। यानी कि स्टील इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में हम डिफरेंट आयरन के डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं। क्योंकि रॉ आयरन जो होता है, जो कच्चा लोहा होता है, उसके फिर हम डिफरेंट डिज़ाइनर्स बनाते हैं। तो उन डिज़ाइनर्स के बनाने के बाद उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे अगर हम 1 क्विंटल लोहा मार्केट से लाते हैं फॉर एग्जांपल 5,000 में, तो जब इसका कुछ वैल्यूएबल चीज़ बनाते हैं तो वही 1 क्विंटल का हमें मार्केट में 10 से 15,000 आ जाते हैं। यानी कि इसका वैल्यू बढ़ जाता है जब इसको हम
انڈسٹری میں کسی خاص پروڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے گاڑی دیکھی ہوگی, گاڑی میں چونکہ آئرن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. گاڑی کا اگر ہم ویٹ دیکھیں کہ ویٹ کے لحاظ سے گاڑی اگر 10 کوئنٹل یا 20 کوئنٹل کی ہوگی, تو اگر ہم 20 کوئنٹل را آئرن دیکھیں گے تو اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوگا. لیکن ہمیں گاڑی 5 لاکھ میں 6 لاکھ میں ملتی ہے, کیونکہ اس کو پھر انڈسٹری میں گاڑی میں اسی آئرن کو گاڑی میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس طرح کول مائننگ انڈسٹری میں ہم ایکسٹریکشن آف کول کرتے ہیں, یعنی کہ کول نکالتے ہیں. اس طرح ٹورزم جو ہے ہمیں سروس پرووائڈ کرتی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کلاسیفیکیشن آف انڈسٹریز. انڈسٹریز کو کلاسیفائی کیا گیا ہے آن دا بیس آف را مٹیریل سائز اینڈ اونرشپ, یعنی کہ کس را مٹیریل سے آیا ہے اور سائز اور اونرشپ کے لحاظ سے ہم نے اس کو انڈسٹریز کو کلاسیفائی کیا ہے. پہلے ہم را مٹیریلز کی بات کریں گے. انڈسٹریز یا تو ایگرو بیسڈ ہوں گی, یعنی کہ اگر ایگریکلچرل پروڈکٹس پہ ڈپینڈ انڈسٹری ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگرو بیسڈ انڈسٹری. دوسرا منرل بیسڈ, یعنی کہ جو منرلز کے جو ہے را مٹیریلز جس کے منرلز ہوتے ہیں. تو تیسرا ہے میرین بیسڈ اور فارسٹ بیسڈ, یعنی کہ یہ ڈپینڈ ہے آن دا را مٹیریلز دے یوز. ایگرو بیسڈ انڈسٹریز میں پلانٹس اور اینیمل بیسڈ پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں ایز را مٹیریلز. فوڈ پروسیسنگ, ویجیٹیبل آئل, کاٹن, ٹیکسٹائلز, ڈیری پروڈکٹس اینڈ لیدر انڈسٹریز جو ہے یہ ایگزامپلز ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کے. منرل بیسڈ انڈسٹریز پرائمری انڈسٹریز جس میں منرل اورز ایز را مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں. پروڈکٹس جو ان انڈسٹریز کے ہوتے ہیں یہ باقی انڈسٹریز کو فیڈ کرتی ہے. آئرن, جیسے کہ ہم آئرن اور سے نکال کے اس کو, یہ پروڈکٹ آف منرل بیسڈ انڈسٹری ہے. یہ ہم ایز را مٹیریل استعمال کرتے ہیں مینوفیکچرنگ آف یا بنانے کے لیے مختلف پروڈکٹس جیسے ہیوی مشینری, بلڈنگ مٹیریلز, ریلوے وغیرہ وغیرہ. میرین بیسڈ انڈسٹریز جو ہے یہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں سمندر کے یا اوشنز کے ایز را مٹیریلز, یعنی کہ انڈسٹریز میں جو ہے اسے سی فوڈ مینوفیکچرنگ, فش آئل وغیرہ جو ہے اس کے ایگزامپلز ہے. فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں فارسٹ پروڈکٹس ایز را مٹیریلز. انڈسٹریز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے وہ ہے پلپ یا پیپر, فارماسیوٹیکلز یعنی کہ مختلف دوائی جو ہے, اسی طرح فرنیچر تو بلڈنگز وغیرہ. تو اب اس سے آگے ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹاپک میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.